बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शम्सा सलाहुद्दीन को दुकान में देखकर कहती है कि मैं लैला के साथ खरीदारी के लिए निकली थी तो क्यों ना मैंने सोचा कि इतर भी ले लिया जाए। क्या आप लोगों के दरमियान कोई खसूसी गुफ्तगू चल रही थी? तो सलाहुद्दीन कहते हैं ऐसी कोई खसूसी गुफ्तगू नहीं थी, मैं बस जा ही रहा था, आप आ जाइए। और फिर सलाहुद्दीन लैला से कुछ बातें करने लगते हैं, जिसके बाद मैला कहती है मैं आपकी वापसी आमद की इंतजार करूंगी। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं ठीक है और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मैला शम्सा से कहती है कि शम्सा खातून, मेरी दुकान में आकर आपने मुझे शर्फ बख्शा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? इस पर शम्सा हैरानगी से पूछती है तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तो मैला कहती है ये कहना मुमकिन नहीं कि मैं ना जान पाऊँ, आपकी आवाज़ और खूबसूरती के चर्चे तो पूरे कायरा में हैं। तो शम्सा कहती है ऐसा लगता है कि आप हाल ही में दुकान खोल चुकी हैं। तो मैला कहती है हाँ, मैं इत्र के मैदान में बहुत ही मशहूर हूँ और मैंने सुना था कि आपने शहर छोड़ दिया है। तो शम्सा कहती है हाँ, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं कायरा में ही रहती हूँ, तो मुझे एक इत्र दे दें। इसी के साथ शम्सा कुछ इत्र देखने के बाद एक इत्र ले लेती है और मैला उसे तोहफे के तौर पर वो इत्र देती है। और इसके बाद शम्सा और लैला दुकान से बाहर आ जाती हैं। लैला दुकान से बाहर आने पर शम्सा से कहती है ये औरत मुसलमान नहीं। तो शम्सा कहती है लगता तो ऐसा ही है, लेकिन तुम ये इत्र लेकर जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। फिर लैला वहां से चली जाती है और शम्सा छुपकर मैला की दुकान पर नजर रखने लगती है और आसपास देखती है कि इसकी दुकान में कौन आता है। और फिर वो खुद से कहती है कि चलिए देखते हैं हुमैरा खातून, आपकी दुकान में और कौन कौन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ में लोग गंदुम की कहत की वजह से काफी परेशान में होते हैं और जो कि गंदुम मिल रही थी उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान एक शख्स कहता है ऐसे बादशाह से क्या फायदा। वहीं पर दूर खड़े चातलियों और लाडगाई ये सब देख रहे होते हैं। तो लाडगाई कहता है ये शख्स ठीक कह रहा है। तो चातलियों कहता है अगर बालिन गंदुम ले आया तो ये अवाम कभी भी उसे नहीं भूलेगी, अगर नहीं तो ये बादशाह एमलेरिक के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। तो लाडगाई कहता है हाँ, और हमारी उंगली हिलाए बगैर ये धचका होगा। वहीं शम्सा हुमैरा खातून की दुकान पर नजर रखे हुई थी और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि काले चोगे में मलबूस एक औरत दुकान में दाखिल होती है और कुछ ही देर के बाद काले चोगे में एक औरत दुकान से बाहर चली जाती है। ये देखकर शम्सा फौरन दुकान के बाहर जाती है तो उसकी नज़र मैला के भेस में कोई और खातून पर पड़ती है और मैला वहां से जा चुकी थी। ये सूरत हाल देखकर शम्सा उसके पीछे हो लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कोस बालिन के पास आकर कहता है कि ताजरों की दुकान की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं जनाब। तो बालिन पूछता है कुछ जाने वाली गंदुम का क्या हुआ, क्या आप गोदाम में जाकर उसे देख आए? तो मार्कोस कहता है फिक्र मत करें, वो भी तैयार है, सुबह होते ही रवाना कर दिया जाएगा। ये सुनकर बालिन कहता है बहुत खूब, ये वही है जो इस वक्त हमें सबसे ज्यादा अहम है। बादशाह बेसब्री से गंदुम आने का इंतजार कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मैला वहां पर आती है और बालिन उसे वहां देखकर कहता है हुमैरा खातून, क्या आपके पास कोई खबर है या आपको कोई मालूमात मिली है? तो मैला कहती है हाँ, मेरे पास मालूमात हैं। सलाहुद्दीन ने मुझे और जमशेद को कहा है आपके खिलाफ काम करने के लिए और हम उसकी मदद करें। वो तमाम ताजरों को एक छत के नीचे मुत्तहद करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर बालिन कहता है मैं उसके इसी कदम का इंतजार कर रहा था। आप दोनों इस बारे में क्या जानते हैं? क्या आप इन रस्सियों पर खेल सकते हैं? तो मैला कहती है यकीनी तौर से, क्या आपको इस पर कोई शक है? तो बालिन कहता है सलाहुद्दीन आपकी सोच से ज़्यादा होशियार है, बहुत नाजुक मामलात हैं, मुझे उम्मीद है आपकी इंतकाम की ख्वाहिश आपके काम में खलल नहीं डालेगी, वरना ये एमलेरिक के तमाम मंसूबे खराब कर देगा। तो मैला कहती है मैं जल्द या बादेर सलाहुद्दीन को मार ही डालूंगी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करूंगी। मैं अपना महल, अपना निज़ाम, हर चीज़ छोड़कर यहाँ आई हूँ तो अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, इसलिए मैं असूलों के मुताबिक ही खेल खेलूंगी। तो बालिन कहता है आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। फिर मैला कहती है अब आप मेरे बारे में अपने शकूक व शुबहात को दूर करने में कामयाब हो गए हैं, तो हम इस बहस की तरफ बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। एक तरफ हम देखते हैं कि लतीफ सलाहुद्दीन को बताता है कि जो दवा खलीफा हजरत को पेश की है अल्लाह का शुक्र है उसके मुस्बत नताइज मिल रहे हैं, दर्द में कमी वाक़ हो रही है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं लतीफ तुम खुशखबरी लेकर आए हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसी दौरान एसिस वहां पर आते हैं और कहते हैं मेरे अमीर, गोदाम के बाहर तो बहुत बड़ी तादाद में सलेबी सिपाही पहरा दे रहे हैं। इसी दौरान उर्फा भी कहता है इन्हें चकड़ों में गंदुम लाद कर भेजने का फरीजा दिया गया है, वो कल सुबह निकलेंगे। तो एसिस कहते हैं हमें अपने काम को आसान बनाने के लिए फौजियों को वहां से हटाने की जरूरत है और
اس کے لیے ایک منصوبہ چاہیے۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں ہمارا مقصد وہاں سے فوجیوں کو ہٹا کر گندم حاصل کرنا نہیں، یہ صرف ہمارا پہلا قدم ہے، ہم اس مسئلے کو ہی جڑ سے ختم کریں گے۔ مصر کی سرزمین پر کسی صلیبی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی لمحے خلیل آتا ہے اور ایک خط صلاح الدین کو دیتا ہے اور کہتا ہے شمسہ یہ چاہتی تھی کہ میں آپ کو یہ خط دے دوں۔ پھر خط لے کر صلاح الدین پڑھنے لگتے ہیں جس میں لکھا تھا وہ مسلمان لگنے والی بہروپیہ، اس نے آپ کا عقیدہ استعمال کیا، وہ حمیرہ خاتون جو آپ کے چچا کے خیال میں آپ کے لیے موضوع تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ اگر آپ اس کا اصلی چہرہ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو فوراً قاہرہ میں موجود عیسائیوں کی قرارگاہ میں جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب قاضی فاضل نے انہیں بتایا تھا کہ حمیرہ خاتون کی دکان کافی عرصے سے بند تھی اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں گئی تھی۔ اسی کے ساتھ صلاح الدین اس لمحے کو بھی یاد کرتے ہیں جب صلاح الدین نے حمیرہ خاتون کی کلائی پر مچھلی کا نشان دیکھا تھا۔ یہ سب یاد کرتے ہوئے صلاح الدین کہتے ہیں اب یہ واضح ہے کہ یہ مچھلی کا نشان ہے۔ یہ الفاظ سن کر عرفہ کہتا ہے مچھلی؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں یہ عیسائیوں کی جانب سے استعمال کردہ خفیہ علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہی سب کچھ سوچ کر صلاح الدین کافی زیادہ سوچ میں گھر جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یاروں کی سپاہیوں سے کہتا ہے آپ سب لوگ اپنے فریضے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ فجر کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی آپ شہر میں داخل ہوں گے، آپ بغیر کوئی شور کیے اپنے فریضے کو پورا کریں گے۔ تو سپاہی کہتے ہیں آپ پریشان مت سو، کس کی گلیوں میں اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتے ہیں، ہم ہر کام کو مکمل کر کر واپس آئیں گے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین میلہ کی دکان میں آ کر اسے کہتے ہیں کہ ایک بہت اہم بات ہوئی ہے، صلیبیوں کی طرف سے بازار میں فروخت کیے گئے کپڑے اور جو کپڑے لے کر آئے تھے ان گوداموں میں ہم اس گوداموں کو آگ لگا دیں گے۔ تو میلہ کہتی ہے میرے تجسس پر مجھے معاف کیجیے گا لیکن ایسا کرنے کا کیا فائدہ؟ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ بازار اتنا محفوظ نہیں جتنا وہ سوچتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے سامان کو جلانے سے بازار میں ان کے استحکام میں تاخیر ہوگی۔ تو میلہ کہتی ہے یہ ایک بہت اچھا خیال ہے، میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں آپ نے ہمیشہ ہر چیز سے بڑھ کر میرے لیے کام کیا، لیکن میں آپ کو بازار سے دور رہنے کا مشورہ دینے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ تو میلہ کہتی ہے میرے بارے میں سوچنے کا آپ کا شکریہ۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں آپ نے جو مدد میری کی ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں جو میں نے کیا۔ یہ کہہ کر صلاح الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں اور میلہ خود سے کہتی ہے کہ بالن یہ خبر سن کر بہت خوش ہوگا کہ میں اس کے لیے بہترین خبر لے کر آئی ہوں۔ دوسری طرف ایملیلک دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے خدا مجھ پر اور میری قوم پر رحم فرما، ہمیں اپنی لامتنائی نعمتوں سے محروم نہ کر۔ وہیں قاہرہ میں بالن مارکو سے کہتا ہے کہ میلہ سے خبر ملی ہے کہ صلاح الدین اور اس کے ساتھی کپڑے جلا دیں گے جو ہم بازار میں لائے ہیں بیچنے کے لیے۔ بازار کے ارد گرد میں خفیہ حفاظت کا دائرہ بنانا چاہتا ہوں، ہم اس گودام کے سامنے بھی خفیہ محافظ رکھیں گے جہاں ہم نے کپڑے رکھے ہیں۔ تو صلاح الدین اور اس کے ساتھی جیسے ہی ہمیں وہاں نظر آئیں گے تو ہم انہیں رنگوں ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ تو مارکوس کہتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے پاس زیادہ سپاہی نہیں۔ تو بالن کہتا ہے میں جانتا ہوں، لہٰذا آپ کچھ سپاہیوں کو وہاں سے لے آئیے جہاں پر ہم نے گندم کی گودام کے باہر کھڑے کیے ہیں، ان میں سے کچھ سپاہیوں کو گودام کے باہر تعینات کریں۔ دوسری جانب ایسے صلاح الدین سے آ کر کہتا ہے کہ ہر چیز تیار ہے، ہم حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قسم فجر کے وقت یاروکی کے سپاہی گندم لے کر آگے بڑھ رہے تھے اور اسی دوران سلطان کی آواز گونجتی ہے کہ گندم کے قبضے کے بعد ہمارے پاس ایک اور اہم کام ہے، اور اسی دوران سپاہی جگہوں میں پھیل کر ہر گھر کے باہر ایک گندم کا تھیلا رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران سلطان کی مزید آواز گونجتی ہے کہ کس کی کوئی گلی اور کوئی دہلیز گندم سے خالی نہ رہے۔ اتنے میں ایک خاتون بچے کو لے کر دروازے پر آتی ہے اور اس گندم کے تھیلے کو دیکھنے لگتی ہے جس پر زنگی علامت تھی، اور یوں وہاں کے تمام گھروں کے باہر سپاہی گندم رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور سبھی لوگ گندم لے کر کافی خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بالن کے پاس مارکوس آتا ہے اور کہتا ہے بازار کے دوسرے دروازے پر کوئی حرکت نہیں۔ تو بالن کہتا ہے یہ خاموشی کوئی عام نہیں ہے، یہ خطرناک ہے، میلہ کے مطابق ہمیں بہت پہلے ہی اقدام کرنا چاہیے تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے ہمارے فوجی دیکھے ہوں؟ تو مارکوس کہتا ہے یہ ناممکن ہے، ہمارے سپاہی پوشیدہ ہیں۔ تو بالن غصے میں کہتا ہے صلاح الدین تم کنویں کے کس تہہ میں ہو؟ اسی لمحے سپاہی ایملیلک کا خط لے کر آتا ہے اور بالن کو دیتا ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ زنگیوں نے ہمارے گوداموں سے گندم نکال لیا ہے اور اب آپ کا فریضہ قدس کے لیے بہت اہم ہے، حفاظتی اقدامات میں اضافہ کریں۔ یہ سن کر بالن حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور کہتا ہے غارت ہو، یہ سب کچھ میں نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ گندم پر حملہ کر سکتے ہیں، جلدی چلو گندم کے گودام کی طرف۔ یہ کہہ کر وہ آگے بھاگنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ہم
देखते हैं कि कुछ में एमलेटक अपने बिस्तर से सोकर उठता है तो गंदम का एक थैला उसके सामने मौजूद था। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और फिर उस थैले को खोलकर देखने लगता है, जिसमें से एक चिट्ठी निकलती है जिस पर लिखा था, ये मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए तोहफा एमलेटक, ताकि तुम और तुम्हारे अब्बाओ अजदाद की तरह एक जैसी किस्मत ना पाओ। एक तरफ हम शेरको को देखते हैं जो सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं कि सब काम आपके हुक्म के मुताबिक हो गया है, सिपाहियों ने गंदम गरीबों तक पहुंचा दी है। ये सुनकर सुल्तान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग गंदम लाद रहे थे गाड़ियों पर और ये सब देखकर मार्कोस कहता है हालात तो मामूल के मुताबिक हैं, हम बिला वजह ही परेशान हो रहे थे। इतने में बालन एक बोरी को खंजर से काटता है और उसमें से गंदम नहीं बल्कि मिट्टी निकलती है। ये देखकर बालन कहता है ये एक जाल है। इसी दौरान गाड़ियों में छुपे हुए सलाहुद्दीन और उनके सिपाही निकल आते हैं और अगले लम्हे ही बालन की गर्दन पर सलाहुद्दीन की तलवार होती है और बालन के साथियों को भी घेर लिया जाता है। वहीं पर तमाम करने वाले लोग भी सलाहुद्दीन के ही साथी थे और हम इस लम्हे को देखते हैं जब बौज़िक ने आकर कहा था कि हुजूर जैसा कि आपने हुक्म दिया है हम वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। और फिर इंतजार करते के दौरान हमने देखा कि हुमैरा खातून काली चादर पहनकर बाहर निकली और सलेबियों के रिहाइशगाह में कहीं गायब हो गईं। ये सब कुछ सलाहुद्दीन ने उस टाइम कहा था कि अब तक कोई शक बाकी नहीं रहा, अब इनके साथ गले में रस्सी बांधने का वक्त आ चुका है, हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। फिर हम इस मंजर को देखते हैं जब सलाहुद्दीन ने मैला के साथ जाल बिछाया था और ये सब कुछ याद करते हुए सलाहुद्दीन बालिन से कहते हैं कि बालिन मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, तुम तब तक मेरे कैदी हो जब तक सलेबी ताजिर और इनके सिपाही कायरा से नहीं निकल जाते। ये सुनकर बालिन शदीद गुस्से में आ जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।